guys, so for today's video, mag-vlog na pod me. So padalong may karon guys sa among pipinuhan kay amo anang hugasan ang pipino. Kauban na to ang mga bata. Yeah. So nagdala-dala tag sako. So sila sa ang atong kauban karon guys. So kay ato silang giuban kay ingon sila magtabang daw sila sa ato ah. Asa ang balon ate? Wa pa gani ta nagtrabaho, balon dayon. Og pag-abot na mo guys, wala sila ilang gibuhat kung di nagkaon. Yeah, so mao na ilahang giadto diri ang balon. Asa man maligo? Pipo. Nahubo ang sinina na. Ako ate mo. Ayaw ng panty, sinina lang. Hubo ang sinina. Og pag humanilag pangaon sa pan guys, naligo din sila sa pa. Yeah, so kita matik dayon ta trabaho dayon ta guys. So samtang galigo sila og sapa, ako nagbuklad ko og trapal para butangan og pipino nga nahugasan na. Og dili angay kabalakan guys kay samtang gahugas ko og pipino, malantawan ra nako ang mga bata nga galigo og sapa. Og mao na siya guys, nanatay planggana galon. So maghakot na pud ta og tubig para makasugod na ta og hugas og pipino. So naghakot na ta og tubig guys samtang naligo ang mga bata og nagsugod na ta og hugas og pipino. So kailangan na siya hugasan ay siya i-deliver. So ang atong kuya Jake guys, nagtabang siya og hugas samtang iyang mga manghod is naligo og sapa. Og paghuman og ligo sa mga bata guys, nagtabang sila sa og hugas og pipino. Nandiyan ako ate ha. Pila man imong gusto dai? 2 million. O di ba mahal ka ayog sweldo ni tabang tuod pero mahal ka sweldo guys. Grabe kaayo si Kubi ba? Kusgan kaayo ba? Dako na gud ko anig mabayad aning bataa ba? 200,000 million. Finally guys, nahuman na gyud ta og hugas og pipino. So mao na siya tanan ang atong pipino.